یہ دیکھیں ادھر چھوٹے چھوٹے بطخوں کے بچے ہیں. دیکھیں اوپر بڑا سا پہاڑ ہے. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے. دھوپ نکلی ہوئی ہے، بائک بھی آ گئے ہیں. وہ گاڑی کھڑی ہے. یہ دیکھیں بلی دھوپ سیک رہی ہے. یہ سامنے مسجد ہے. تو جمعہ پڑھ کر ابھی ملتے ہیں. پہلے لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا، اذان ہو گئی ہے. تو گائز ابھی ہم لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا. یہ ادھر سے کھجوریں لی ہیں، وہ ادھر سے مل رہی تھی، پیسوں کی لی ہیں. اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں گھومنے. تو ابھی اوپر آئے ہیں، ادھر راول پڑا تھا وہ اٹھانا ہے اور پھر جاتے ہیں. پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں.
गाइस अभी हम लोग गए हैं दरिया पर। ये देखें कितना बड़ा है। ये इधर रश बहुत ज़्यादा है, इधर ही हम लोग रुक गए हैं। तो गाइस ये देखें कितना बड़ा दरिया है, रश बहुत ज़्यादा है। इधर अंदर मछलियाँ भी होंगी। तो गाइस अभी हम लोग इधर किनारे पर आए हैं। वो पीछे तक है दरिया, भी नहीं है। मछलियाँ इधर नहीं है, वो अंदर होंगी। ये देखें इधर छोटे छोटे बतखों के बच्चे हैं। देखें इधर दरिया के साथ साथ चल रही है बिल्ली, इसको डर ही नहीं लग रहा। वो उधर कबूतर भी बहुत सारे बैठे हैं, वो सामने बतखें भी हैं। ये डैम है पूरा बड़ा सा पानी को रोकने के लिए। देखें ऊपर बड़ा सा पहाड़ है।